So this is now new covenant, New Testament Testament আছে. Okay, New Testament আছে. So Luke হইছিল তো একটু সময় দিছিল তো মানুষখন আচিলাকা দিন দে Jerusalem দে না কিন্তু shout out করেছিল blessed is the king who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest, কোন তখন rejoice করে কিনা থেকে আছে তো এটা কোন খান বাহালা করে আছে ইসরায়েল মানুষখান হয়েছিল তো জেরুসালেম সিটিতে থাকি কিনা বেশি চুনবা যিশুকে দেখি কিনা ছিল ব্লেসড আশিস হলাকা আশিস হয়ে যাবি না এটা রাজা না কিন্তু রাজা তো যেহবা লাগা নাম পাই আছে এটা রাজাকে আশিস হয়ে যাবি আর শান্তি এটা স্বর্গ পৃথিবীর সবতে থাকি যাবে গ্লোরি ইন দ্য হাইয়েস্ট সবচেয়ে উঁচা নাম তো তাইকে দিতে আছে কিনা রিজয়েস করে আছে হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড once more একবার পড়ব না আর নেই Luke 19:38 on my count of 3 1 2 go. Blessed is the king who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Now, relating to this verse, our Old Testament ekbar chabole mon ase. Amar hoishilo to Psalms te chabole mon ase. Psalms number 118 verse 26 yediki likhi kina ase on my count of 3 1 2 go. Blessed is he who comes in the name of the Lord, from the house of the Lord we bless you. Hallelujah. So this verse is really related. My Newton covenant, Purana covenant, milai kina hoishilo to amai to kotha to aija ase to hoishilo to achilaga din de the people of Israel were rejoicing and they were blessing their king. Yani to king ko asle the king of king and the lord of lord Jesus Christ ke bless kuri kina thake ase aro takhan etu proclaim kuri dia ase takhan na bhitor de rakhe egla no holibi takhan to shout out kura ase blessed is the king চন্দু রাজা যেহবা লাগা নাম পাই আছে এই দুইটা আশিস লাগা রাজা হই যাবে দে করি কিনা আমাখান আশিস করি দি যাচ্ছে কিনা হালা করি কিনা থেকে আছে প্রেজ দ্য লর্ড আর একটু মাঝতে হইছে গুলো তো তখন ব্লেসড ইজ দ্য কিং কোনা তখন মান রিজয়েস করা লাগা মাঝতে আরবি তখন কিটা যিশু খ্রিস্টকে আহে বলে দেখি বলে শুরু হয়ে যাচ্ছে they shouted hosanna hosanna in the highest सबसे उंजाला सबसे सुंदर वाला होसेना इन द हाईएस्ट क्योंकि ना और तो हम पीछे रिजॉइस करबले शुरू हो जाए why because they have recalled the scriptures amen kun the scripture to recall korche ekbar sabole mona ase Zechariah chapter 9 verse 9 ekbar sabode you just write it down and you can follow me Zechariah chapter 9 verse 9 ekbar puribone on my count of 3 1 2 go rejoice greatly daughter Zion shout daughter Jerusalem see your king comes to you righteous and victorious lowly and riding on a donkey on a colt the foal of a donkey hallelujah praise the Lord তো হইসগুলো তো ইসরায়েল মনে করেন তো তখন রিকোয়েস্ট করছে ব্লেসড ইজ দ্য কিং এমন রিকোয়েস্ট করে দেখেন আর তখন যিশু খ্রিস্টকে দুর্বল দেখে বলে শুরু হয়ে যাচ্ছে যিশু খ্রিস্ট দঙ্গিতে বাই আছে গাধা একটা বই কিনা তাই আহি আছে then they recall the scripture in Zechariah 9 verse 9 এদিকে আছে কি rejoice greatly কই কিনা scripture দে তখন কি কই কিনা রাখা হইছে গুলো তো daughter Zion shout কইছে daughter Jerusalem কইছে Jerusalem specific নাম জানে daughter Jerusalem কইছে see your king আপনি খান লাগা রাজা comes to you righteous পবিত্র আছে and victorious জিতিয়া লাগা lonely and riding একদম নম্রতা হই কিনা অনেক donkey গাধায় গাধে তাই বই কিনা আইয়া so they recall this scripture Zechariah la scripture তখন রিকল করছে এনা ওনা দেখিছে ও স্ক্রিপচার কত হসাবি ফুলফিল হচ্ছে আরবি তখন শোনার কাছে ব্লেসড ইজ দ্য কিং বলাগা মাজুরে তখন কিরে দুই কি বলে শুরু হচ্ছে হোসেনা হোসেনা না পাম লিফ কান লই কিনা ফাল কাপড়া কান লই কিনা তাই লাগা রাস্তাতে ফিটা বলে শুরু হয়ে যাইছে হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড তুই কি লাগা তিন দে আছে কি লাগা তিন দে আছে Palm Sunday, achilaga tin, for example. Now, Palm Sunday, achilaga tin de. Then, ekta scripture rekti jabode. Iti ushilo Zechariah chapter 9 verse 9 ase na New Testament de jabode jade. Matthew chapter 21 verse 9 de ekbar jabole mon ase. Matthew chapter 29 after this moi scripture na dibo explain kori di jabode. Matthew chapter 21 verse 9 yadi koi gina thake ase. Eki logo ekbar burbone on my count of 3 1 2 go. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, now, Hosanna to the son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Tu manu chundu tailaga akede thakise, tailaga pichire thakise, tai kan so pahala guru bole shuru hoi jaise ki Hosanna to the son of David.
David laga bacha ke Hosanna shout out kuri ase de aru tahan blessed is the king koi kina tahan itu quote kuri thaka tahan itu scripture pronounce kuri ase hallelujah moi Psalms kitab te apni khan ke dishina Psalms 118 tade apni khan ke first dikhe to blessed is the, so they were quoting the scriptures hallelujah praise the Lord to hishulu to tahan itu rejoice kuri the Hosanna in the highest heaven hallelujah praise the Lord তখন তো এসেগুলো তো যিশুকে আরো একটু গাধাতে দমকি দিয়ে আহা দেখি কিনা খুশি পাশে পাম লিভস কান লই কিনা হোসেনা হোসেনা তাই লাগা আগে তাই লাগা পিছে জেরুসালেম লাগা পাহাড় বা চাই থাকান জেরুসালেম ভিতরে বা তাইকে ওয়েলকাম করে তখন সব মানে হোসেনা হোসেনা কইনা এমন খুশি বা তখন রিচয়েস করে আছে যিশুকে ওয়েলকাম করে আছে আমেন আমেন এটা পাম সানডে It is special occasion, special din de Jerusalem de. Aru it is specific mention kuri kina ake verse te dikhai jai se ki thou the Jerusalem rejoice kuri bi de. Kintu apni khan laga raja tongi de boi kina ahi ase biche. Now we want to see why the people of Israel were so happy in receiving Christ. Itu jani bole mon ase ami khan. We want to know the story behind their happiness, their joy, na? আমার হচ্ছিল জানি বলে লাগে আছে কিলে ইসরায়েল মানুষ খান তো যিশুকে দেখি না কিলে হোসেনা হোসেনা আচানক কিলে ইমান কো আছে কিলে ইমান ব্লেস করে আছে ইতু মানুষকে ইতু রাজা যুদ্ধ আই থাকা আছে ইতু ইসুগুলো তো কিলে তখন ইমান খুশি পাই কিনা কিলে ওয়েলকাম করে আছে উই হ্যাভ টু নো দ্য স্টোরি বিহাইন্ড দেয়ার হোসেনা তখন রিচয়েস হোসেনা হোসেনা রিচয়েস করে কিলে ইসরায়েল মানুষ খান ইমান খুশি আছে আমি খান জানি বলে মন আছে ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো দ্য স্টোরি বিহাইন্ড ইয়েস Yes. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. And all the time. Come on, church. Let us be in a live church. Zinda Wala church. When I say praise the Lord, you say hallelujah. I mean Zinda Wala church. So church, now come over there. Okay, let us be alive. So we want to look at the story behind takhan Hosanna Israel manukhando kile man Hosanna Hosanna kore kile man rejoice kore ase alak tin de hoise gulo takhan enega thaka na holibi ye takhan do aigene man khushi par rejoice kore ase man khushi par Jisu ke welcome kore ase ki nimide ase ek problem sabole mon ase. Now the last king of Israel, the northern Israel, they northern part tuida sector de tuida party phag kori kena thakise etu purana homoi de isugule to to northern Israel do ase tati 10 ta tribe thaki jabo tati hoisule takhan last king do last raja do thakise ki Hosea de Hosea takhan laga last raja thakise not Hosea prophet Hosea gone de holibi Hosea de SHEA takhan laga last raja hoisugule do King Hosea thakise and Jesus Christ nahya laga age de 723 years like 700 plus years to isugulu do etu 10 tribe laga opor hoisilo takhan laga last raja do kiman kon thakise Hosea thakise aru etu Hosea hoisugulu do Israel laga 10 tribe opor tai raj kori thakise and for 723 years etu 10 tribe laga majo do hoisilo do raja thaka nai those Hosea King Hosea was their last king and idu manukhan do Hosea pichire do raja nai hoise then ami khan southern part of Israel eta do Judah nei Judah de sabole mon ase southern kingdom do hoise do Judah do takhan laga last king kon thakise Zedekiah hallelujah Zedekiah hoise do tai hoise do Jesus Christ na ha ke de 586 years ene kapi koi jai de holibi almost like 600 years koi jabi so eta do southern kingdom bi tuita part divide kori kina thaka hoise do ekta do 700 plus years raja na thake hoise ekta do hoise do eta do Judah eta hoise do southern kingdom do hoise do 500 years plus raja na thake hoise to Israel manukhon do raja na thaki kina ki hoise pura paroda chat to milai kina isle ni tahan ke milai sile to let's say approximate any 500 years could be na 500 years ba raja na thaki kina alag alag kings ba alag nation ba tahan ke kina raj kuri kina tahan ke oppress kuri kina tahan ke duk kuri kina ahi kina thaki ase without a king praise the Lord hallelujah aru tahan kile man rejoice kuri ase kosilo Zechariah chapter 9 verse 9 de ko ase na apuni khan laga raja rejoice kuri bi apni khan laga raja gatha de boi kina lonely humble victorious hoi kina aya ase
So the people of Israel were expecting that king, that Messiah to come, to set them free. Tahan ke azad kuribole nimide raja to tahan to ekdam expect kuri kina thaki ase. That is the reason they were so happy that 500 years pa tahan raja na thaki kina leaderless hui kina thaka. Ito shulo ami khan laga raja to ai ase to set us free from the hands of our enemy. Rome laga hat ami khan ke azad kuri dibole nimide. Ade ami khan raja to ai ase kuina tahan itu bar rejoice kuri ase. Now do you know the reason behind why they were rejoicing? Because they have been a nation without a king, without a leader, without a leader. So ito shulo to alag nation, alag raja khan ai gina. Tahan ke alag time ba tahan ke oppress kuri gina, tahan ke duk gina, tahan logo pore rule kuri gina thaka hoise. Tahan be ekdam afsos hoi gina thakise. Praise the Lord. That is why they needed a leader. They needed a king. Itu garane Israel manukhone bon khushi pa. Itu tan khushi pa do takhan laga king do after 500 years ami khan king pa ase. King ayase, Messiah ayase, ami khan laga savior do ayase. Itu ni minute takhan rejoice kura ase. And you know what? The best part is now itu issue do tuita region laga moi king last king khan do Hosea aro Zedekiah ase. Aro last prophet kon thakise gole do Malachi apart from John the Baptist. De John the Baptist hoisilo do ahigina tai do preach nishina ekta hoi jay Old Testament aro New Testament tuita era debi tai hoisilo do preach nishina ekta hoi jay. Holebi John the Baptist ke ek par rakhi gina hoisilo do the last prophet whom God was delivering message. The Israel manukhan ke message deliver kuri thaka. Thou says the Lord, koi gina prophet pai gina isor laga message ani thaka hoise. The last prophet was who? Malachi. Na? To isigulo do Malachi hoisigulo do about let's say approximately select 400 to 500 years laga machote hoisigulo do. Jisu Christa naha gede. Jisu Christa naha gede 400 to 500 years laga machote hi ase naga koi jabe. To hoisigulo do Malachi, after Malachi there were no more prophets. No nothing from the Lord. No message. Oh, Israel manukhan Jehovah itu kwasre itu kobole message nai hoise. There was no one to give them the message from the Lord. Israel manukhan itu hobo lage, itu gurubo lage, itu eneka ase, isor pa itu kwase na. There were no more prophets. Praise the Lord. So Malachi was the last prophet. So John the Baptist ke ekpa side kurina rakhi kina kwase de. John the Baptist ke side kuna rakhi kina ito chilo to Malachi koi kina tai last prophet thakise. So there were no more prophetic word from the Lord. Ki Israel manu apni khan to hobo lage, but takhan do chilo to they were waiting for kon Zachariah prophesy kuna rakhi dia. Zachariah laga prophecy opore takhan rukhi thakise ki Messiah ahibole ase riding on a donkey victoriously. The Messiah to set us free from our enemy. So they were putting their faith on Zachariah's prophecy. Hallelujah. Then Psalms 118. I want to show you once more time again. Yes, Psalms 118 verse 26. Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord we bless you. Blessed to isor laga naam ba kon ahibo itu ashish hubi koigina edu kwa hoichulo to takhon du itu kotha urgi isor laga naam ba kun raja ahibole ase ho. They were longing for that king. Israel manukhan do itu Messiah nimide long kuri thakise for 100 years. Na after Malachi there was no message. After Zedekiah, na after Hosea there was no king. So after 100 years no king. Slave hoi kina thakise. Manula nijera nokor hoi kina thakise. After 200 years no message from the Lord. Isolo ko dibai ku message nai. After 300 years there were no message from the Lord. They were still waiting, patiently waiting. Then after 400 years kon aya ase Jesus riding on a donkey humbly victoriously. Itu reason thakise Israel khane mang khushi pa Hosanna 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 rejoice kuri thakar itu nimide ase because they have been oppressed for more than 400 years. 500-600 years without a leader. Leader na thaki kina tahan enaka thaki kina aha pa tahan to rejoice kura. Yes, finally the prophecy I cannot fulfill hoise. Finally ami khan laga raja ahi ja ase. Finally ami khan laga time da ami khan laga raja ahi kina ami khan ke azad kuru bole. That is the reason they were rejoicing. Imagine. Hallelujah. Holebi iso laga homoy de ma bhal homoy ase de. Now last time moi olop koi jaise in one of the service I explained a little bit of Moses' time.
Moses laga homoy doisile bi Israel khan do Egypt doisile do 400 years takhan slave kori thakise takhan ke deliver kori jaise to na to hoisugule de eta Jesus Christ ahi thaga bi Israel manu khan ke prithvi laga pap thulai dibole nimina ahabe hoisile do Israel khan raja na thakina 400 years alag empire laga niche de alag nation laga alag raja khan laga niche de oppress hoigina thakigina after 400 years Jesus Christ ahi ase. That is the reason the people are rejoicing. Hosanna! Tahan laga phal kapra. Finest cloth. Jisu laga thing de rakhi dia ase. Palm leaf soap se sundurula sapala pata do ani gana rakhi dia ase. Tai laga piche de thake khan sopi. Hosanna in the highest. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Piche de thaka khan. Ake de thaka khan. I be come, Messiah I be. Raja I be. We bless you. We bless you. Kina welcome grace. Hallelujah. Because they were so happy that the prophecy Zachariah was going to fulfill her in their time. Amen. Who knows? Amikhan laga time to we might see the King of Kings, second coming of Christ. Amikhan bit dikhibo bare do. And if it happens, apni bhi rejoice karobo do na hoy na noy. When the trumpet sounds now, na এটা হইছগুলো তো আমি কারণ রেভেলেশন কিতাবতে লিখি কিনা থাকা হইছগুলো তো ম্যাথিউ 24 কই কিনা থাকা হইছগুলো তো এন্ড টাইম তো আমি কারণ ইভেন্টস খান তো দেখি আছে হইলেবি অলপ থাকি কিনা তা লাগা সময় দে যদি আপনি লাগা টাইম দে যিশু খ্রিস্ট সেকেন্ড কামিং লাগা ট্রাম্পেট কেনা পালে আপনি থ্যাংক ইউ লর্ড হবো তো না থ্যাংক ইউ জিসাস হোসানা আপনি রিচুয়াল করবো তো ইয়েস আই হ্যাভ মেড ইট হবো তো Oh yes, finally I have made it. Apni bhi rejoice karibo do. Itu nishina Israel manu khan bhi. Oh, ami khan bhi man tuk tak ami khan laga raja hishe. Itu rejoice takise. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. That's the reason the people were rejoicing. Emang khushi bhadu itu nimide ase. Not because someone gave them meat, not because someone gave them silver, not because someone gave them gold. Kuduba treasure, gold, silver, diaba tahan rejoice kuri thaka nohoy. But it's because the King of Kings and the Lord of Lords, tahan laga Messiah, ahi thaka to dikhabo, ito rejoice kuri ase. Isor kotha to tahan laga zamana de fulfill hoa sugana, tahan rejoice kuri ase. I'm sure, it is second coming, it is trumpet pajaislo, ami khambe to same rejoice kuribo, it is same khushi de hobo. Yes, second coming, rokhi thaka to aise, rejoice kuribo to ami khan sop na. Ami khan laga phal ki ase, ami khan sop isor ke dipo to. Likewise, the people of Israel, Jerusalem, so be rejoice kuri ase, so be rejoice kuri ase. And you know why? You know why they were rejoicing so much? Because they have been hearing about Christ. They have been hearing about Christ. Kintu itu Jesus Christ to raja ekta hodo powerful hobole lage, shakti hobole lage to set them free, right? So takhan ini andas bata ikina ekpa bodo rejoice to grupo, but they have been hearing the good news about Christ. What Christ was doing. Itu time to isigulo to mobile nai. Itu time the TV news kan nai holibi. The good works that Jesus have done. Isigulo to khopodo takhan hunya ase. Khopodo takhan hunya ase. Hallelujah. Praise the Lord. The people were rejoicing so much about Jesus' coming because they have been hearing the news of the good news that Jesus manukhan ke changai kuri thakise tu huni thakise. Jesus muria manukhan ke zinda grupo pare tu huni thakise. Jesus pia atma khetabo pare tu huni thakise. Jesus pani opore peraise tu huni thakise. Hallelujah. Jesus have commanded the water, the storms to come down. Itu hawa tufan khan ke bitai. What Jesus was doing, hallelujah, that Jesus Christ with few loaves and few fish 5,000 manuke feed grupo changa miracle kam grupo itu huni thakise takhan, that Jesus was teaching about the kingdom lagatai prachar kurigina aha itu huni thakise, that Jesus Christ itu andha khan laga suku khulibo pare. They were hearing those kinds of news. So on the other hand, they have learned that Jesus is shakti-shali ase. Jesus the powerful ase. And yes, it is right king do hobo ami khan nimide, who can cast out demons, who can command the sea to be at ease, to come down. Storm khan ahi thaka khan etu kan sob ke bi Jisu ba koisile rukhi jaise. Aur Jisu Christ to isigulo to etu Messiah to pani de bi berabo pare koise. Itu khopor huni the aur itu Messiah to murigina thaka ke bhi tai zinda grupo pare asu kuise itu bhi huni loise.
আইতো মাসায়াটো কি লাগা বিমা হিসাবে চাঙ্গা কৰিব পাৰে এটো বি শুনি লৈছে আইতো মাসায়াটো কিংডম লাগা স্বৰ্গ ৰাজ্য লাগা কথা কৰি ইমান উইজডম থাকা লাগা মানুহ হালেলুয়া এটো বি তাখান শুনি লৈছে That is the reason they have trusted Jesus. They have put their faith in Christ because they can huni thakise. Otherwise, one night but plan jai kina raja aise enaka rejoice nagribo. Holibi takan good news to huni thakise. Jesus Christ laga ministry laga kam do takan kam de pungi jaise. Jesus Christ laga ministry to hoishi gulo to changai guria. Manu ke muria zinda otha. Pani de pera. Oh hawa tufan khan ke rukhai dia. Antha ke suku khuli dia. Behra khan ke khuli dia. Lengra khan ke pera bole dia. সুসমাচার প্রচার করে থাকা এটুখান সব তো তাই খান শুনি যাইছে এটুখানে মানুহ খান তো ইয়েস দিস ইজ দ্য পার্সন এক্স্যাক্টলি এটু মানুহ আছে আমি খানকে পাঠাব পাৰে তো খালি এটু মানুহ আছে কই কিনা তাখান সব তো শুনিয়া বা তাখান বিশ্বাস হৈ যাইছে হালেলুয়া কিছু নিমিলে তালি বাজাব নে not by one night এক ৰাতি বা কোন বি একো কাম নহয় এক ৰাতি বা কোন বি এনেকা এচিভমেন্ট না পাব Jesus Christ talaga homide there were no technology there were no electricity holibi tai phal kam kriya na 3.5 years ministry kura laga machude shulu itu machude shulu tai ki man ge itu 5000 laga machude tai tuita tinda law fish kan logina 5000 ge khelaro itu 5000 manu ba kahani koina thakibo do ai hosabi aso ami bi khai saisho ho na aru man mitha itu laga khana to ekdom alag aso ami bi khai saisho koi gina thakibo do আরে তো বিমারি হওয়া হুসবে আমি তো আন্ধা থাকা তো চাঙ্গা হয়েছে তো না আমি তো লেঙ্গরা হওয়া তো পেরাবলে পারিছি তো তাই আহা পিছে দে এটু কাহানি শুনি কিনা থাকিব তো everyone who had experienced the power of the kingdom কিতাবি চুপ থাকা নাই but they were sharing এটু নিমিতে the people of Jerusalem তাতে এটু সময় লগা মানুখন এটু খবৰ শুনিছে and you know what the best part is খালি Jewish kan the chosen one circumcised মানুখান একলা নহয় না even the Gentiles না soldiers alag manu khan bi jisu logode biswas koribo shuru hoi jaise oh master apni moi laga khode nahile bi ami jani ase for I am a man of authority etu garne apni khali ekbar koi disu gole do ami laga servant do changa hoi jabote century naise do praise the Lord hallelujah so news khopor enaka spread hoi thakise etu huni kina thakya pra ketia takhan khopor pai jaise etu messiah do Jerusalem ahibole ase itu Messiah to Jerusalem dai bole asu kina tahan kita itu khobor pai jise they prepared themselves with their best clothing rejoicing not because people came and give them gold and silver no manu ba suna chandi dia ba hosanna kon hoy but they have been waiting for that Messiah for hundreds and hundreds of years hallelujah 300 400 500 साल bai tu raja ke takhan rukhi thakina finally ahi jaise আৰু আমি খান লাগাই দু ৰাজা দো মই কোৱা নিচিনা পানী দে পেৰাব পাৰে আমি খান লাগাই দু ৰাজা দে তুফান খানকে ৰখাই দিব পাৰে আমি খান লাগাই দু ৰাজা দে মৰিয়া মানুহ খানকে জিন্দা কৰিব পাৰে বিয়া আত্মা খেদাই দিব পাৰে বিমাৰী খান চাঙ্গাই কৰিব পাৰে স্বৰ্গ ৰাজ্য লগা আমি খানকে সুসমাচাৰটো আনি গেলা সালভেশন লগা কথা আমি খানকে দিয়া আছে এটো হি আছে আমি খান লগা ৰাজা এটো হি আছে হালেলুয়া এটো মানুহ খান লগা তিমাকতে না কি আই যাইছে জানে কিতিয়া Pharaoh ba Joseph ke saigina koi ami laga kingdom de etu nisina wise puttiman aro kote babo na aro kote ase etu 7 years of lavishness and 7 years of famine de ami laga kingdom de etu chokra nisina buddhiman kote babo ami cho apni hi ami laga manu opore governor hobo de আপনি হি আমি লগা নিচেতে থাকিব দে কোৱা নিচিনা উতু টাইম দে ইজৰাইল মানুহ খান লগা মাজতে হৈছিল আমি খান লগা মাজতে ৰাইট ৰাজা হ'বলৈ নিমিতে ইটো নিচিনা আৰু কতে পাব আমি খান বি ইটো তাখান লগা মন দে আইছে হালেলুয়া that is why they came into one agreement সব মানুহ একটা এগ্রিমেন্ট দাই না সব মানুহ রিচুয়ালস কৰা দে ইটো আছে so everyone tahan ki phal khopor hunise good news ki hunise kingdom laga prachar ki hunise itu hunia bisire tai khan to tayar hoi jaise that yes this is the right king for us who can be better than this king itu ki bi bhal do kon hobo koi gina itu Pharaoh ba Joseph ki dikhi gina itu ki bi bhal chukra nole bi itu ki bi bhal buddhiman chun du isor laga atma logode connection thake ase ami ko deba pabo kwa nisna Israel manu kham bi who can be better than this king Therefore, we must welcome our King. Itu garne Hosanna, Hosanna,
Hosanna in the highest. সব মানুহ welcome কৰিবলৈ শুরু হৈ যাইছে. Praise the Lord. That is the specific reason why the people of Israel were rejoicing so much. Otherwise, আমি খান যদি বহি কিনা থাকি আছে. Palm Sunday, palm কি লাগা Palm Sunday? কোনোবা তো Palm Sunday বি কো আছে. মতলবই না বুঝি কিনা. কিলে rejoice কৰি থাকি তুমি না জানি কিনা. I want to go further, but Easter Sunday আহি আছে দাঁড়ো. Good Friday আহি আছে, I have to leave it. আজি reason কি নিমিতে celebrate কৰিছে তুহি আপনি খানকে বুঝাই দিয়া আছে. So maybe Israel মানুহ খান নিচিনা. আপনি লাগে জীবন নপৰিবি for your past 30 years. For your past 40 years, 20 years, 15 years, 10 years, আপনি লাগা জীবন দিয়ে রাজা না থাকি কিনা বহি থাকিস নাকি? Have you been waiting for that king to come over your life and take control over your life? আপনি বি এনেকা রাজা রুখি থাকিস নাকি? Today is the right time for you to receive Jesus Christ as your Messiah. Today is the right time to shout out, Hosanna in the highest. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Today is the right time to receive Jesus Christ. Hallelujah. Maybe you have been inflicted. Maybe you have been wounded. Maybe you have been depressed. Maybe you have been suicidal. Maybe you have been addicted. But I'm telling you, Jesus aji apni laga raja banabi. Moi laga Messiah khali tu yes. Who can be better than my Jesus? Who can be better than my Jesus? Let me welcome my Jesus. So don't be like Prithvi Manukhan ba alag tarika ba welcome kora nishna nubi. But you must receive Christ from your heart. Ablaga mon ba apni rejoice krubo lage. Ablaga mon ba apni welcome krubole lage. The excitement Israel khalaga mon the excitement ahigina thaka itu apni laga mon de thakibo lage ajirade. Itu someday this evening that excitement must be in your heart. How long will you suffer without a leader? How long will you suffer without your king? How long will you live without your king? There must be a king over your life to rule your life, to command you, to defend you, to provide you, to shield you. Hallelujah. Praise the Lord. Aji apni bi Jesus Christ ke hossade ba receive koribi de. Because your king is coming lowly. Namrota kori kina ayase. Tai do apna ka raja ase. Oh, me raja ase kuna ahan hoy de. But the king says, I am knocking at the door. I am knocking at the door of your heart. If anybody opens that heart, the door, I and my Father will come in and will dine with him. That is the voice of the king. Hallelujah. So your king is not coming like attitude ba ahan hoy. Your king, namrata kori kina igina apna laga torja de. Apni ke knock kore ase. Will anybody open the door for me? Because I am here at the door knocking, at the door of your heart. If you open, I, not alone, but with my Father, will come in and will dine with you. That is the voice of the Lord. Hallelujah. And this is the voice of the one who is coming tonight over your life. That Lord, even if you go to the end of the world, I will be with you. That is the promise, the voice of Jesus Christ. That is the promise of your king. And whenever the king gives a word, it's a decree. Hallelujah. Praise the Lord. Raja laga mukba kothao laita itu wapas kita bhi khali na hai. It will bear fruit. The king is telling you, Lord, even to the end of the world, I will be with you. Your king, your Jesus will be with you. Therefore, how are you going to receive your king tonight? Are you going to receive your king with a loud voice, rejoicing voice? Or are you just going to go back at your normal service and go, yeah, the sermon was good, our worship was good, just same like before. Tonight, Holy Spirit, you have been living without a king. Now, you must learn how to submit to your king. Kitia apni kingship laka pitor de ahi jai na apna ka will na hua hoi jai. Apna ka take my will, Lord. I submit. That is why we call Lord. Na? Lord, ami khan laga raja ke my king, my Lord. Ami laga Malik. Lord means Malik. I give you my will. Give it to him tonight. But many a times, what happens is that ami khan ki ho jai?
আমি সারেন্ডারটো কৰিছে কৈ হলিবি তাই লগা ইচ্ছা দিটো পেৰাবলৈ মন নাই মুখ পাদো কৈ দিছে কি আই সারেন্ডার্ড এভরিথিং ইনটু ইয়োর লাভিং আর্মস কৈ দি যাইছে হলিবি কাম পাদো আমি দুজন লগা ইচ্ছা দেহি পেৰাবলৈ মন কথা পাদো ভাবনা দি পাদো আমি দুজন লগা ইচ্ছা দেহি ঘুৰিবলৈ মন যাবলৈ মন এটো কাৰণে মুখ পৰা এভৰিওয়ান দ্যাট সেজ লর্ড 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 কোখান স্বর্গতে না যাব গৈছে That's the reason. Everyone that says, Lord, 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 mati thaga khan. Have I not cast out demons in your name? Have I not prophesied? So, gift to ase. Holy Spirit laga presence moi hi kaisilo na. Therefore, Lord, 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 isor koi thaga manu khan sob sorgo rajote na jabo goise. Because muk de pra ami khan isor ami ta apni laga ase koi di kina kam do ami tujun laga khushi gure. Etu karne, when you come under the lordship of Jesus Christ, we must be, Lord, do it. Apni laga ichha koribi. To isor laga ichha te hoise golo kitabo to apni tenga bi taste koribo. Hotai mitha na hobo. Kitabo to apni tita bi taste koribo. Kitabo to khushi be pabo, kitabo to sukho pani be olabo. Hole bi ami dujon to hotai khushi to hi expect kore do. আমি দুজন তো হতাই মিঠা তো হি লাগে তো তিতা তো অলপ লবলে মন নাই টেঙা তো অলপ লবলে মন নাই আরে আপনি লাগাই ঈশ্বর কই থাকা তো ক্রুজতে চাইছে হো আমি দুজন লাগাই ঈশ্বর কই থাকা তো ক্রুজতে চাইছে হো so when we say Lord let your will be done you must mean it আপনি তো হসা হব লাগে when you come under the lordship of Jesus Christ sometimes your king your lord will send you to a place where no one has gone কোন ভাবি নাচা লাগা জায়গাতে সুসমাচার আপনিকে প্রচার করে পাঠাবো পারে and everyone will be like এতো জায়গাতে না যাবি but the Lord will send you because you said let your will be done না আপনাকে ইচ্ছা হবে কই দিছে তো এতো কারণে তুই হিসাব দিয়ে সোড আপনিকে পাঠাবো তাতে তো persecution বেশি আছে এতো জায়গাতে বি পাঠাবো because you are his that he will command you to go then আমি দুজন তো মানুষ লগা কথা শুনিব হলে বি তো জায়গাতে persecution না এতো জায়গাতে skeptic হয়ে যায় তো Lord you know my heart I love you hole bi you know na itu jaga de naga asna inga hoi jai to ami dujun laga wada ami dujun laga kotha deba ami dujun withdraw koribole shuru hoi jai I love you but Lord there is too much persecution na pishi hasai ho itu jaga de hoisile na Lord you know apni laga atma ke na loi ho so I don't want to go na itu jaga de pishi hasa ase naga kore whereas isor apni ke patha aslo keep going jabi keep going keep telling hallelujah praise the Lord 1 Thessalonians chapter 5 verse ami khan 20 re dikhi pai jabo isor laga atma chola manu khan bi prophecy ko manu khan ki bi ami khan pishi mundu kurubole na dibo lage re kintu 1 Thessalonians chapter 5 verse 20 de goise do not despise the prophecies ko hinas prophecy khan ke na hasabi prophecy khan isor laga message ai thaka khan edu khan ke pishi nicha na kori bi ko ase hole bi measure kori kena lupi ko ase hallelujah so sometimes the Lord may send you kunba apni ke pathabo ki isor apni ke naga ko ase ho hole bi you look into that people enaga kona na aside even if you don't want to listen the Lord may send you that person again আপনি যোনটো মানুকে খিং করে আছে এটো মানুকে হি আৰু বি পঠাব পাৰে হলে বি আমি খান্দ বেছি জাজমেন্টাল বি হৈ যায় মই স্ক্ৰিপ্টে দি জানাই 1 Thessalonians 5:20 এটো নিমিদা আজি ৰাতি when we come under the leadership of Jesus under the lordship of Christ sometimes আমি খান যাব মন না থাকা জায়গা দিবি পঠাব কিতাবা আমি খান বেছি যাব মন থাকা জায়গা দিবি পঠাব I myself have experienced a lot sabi ami bi sob churches tangor tai kena su samajar bishi prachar koribole mon do bole bi to ami jabole mon jabo ami jabo pare na nohoi do it is the Lord who commands my path who lights my path etu karone isor hoisilo ami to church tangor tai na su samajar prachar koribo mon bole bi isor ami ke patha do ki pathae kite bi revival na lwa laga jaga bi pathae right na church choto manu khan jabole na taka jabole mon na thaka jaga dibi ami ke pathae I have given my word, so there is no turning back. Chabo goise, I have decided to follow Jesus. Itu garne chabo mon na thaga pushti re dibi chai do. Rasta pi hoise gele bi enaka bi pani giribi pathor giribi ki jai. Hallelujah. So coming under the lordship, Jesus Christ laga lordship phitorde aisigulo do you must be willing to obey. Itu garne achi let's get back to our first love.
Let us go back to that place where we have given our promise to Christ. ঈশ্বরকে আমি কান ফার্স্ট আহাদামদা আমি কান কই কিনা থাকা নিছিনা ঈশ্বর চলিবে আমি তো আপনি লাগা আছে কই কিনা থাকা লাগা জায়গাতে আরো একবার ওয়াপাস যাবনে এটু জায়গাতে বা ঈশ্বর লগতে আরো let us reconcile again একবার ঈশ্বর লগতে রিজনিং কৰি চাবনে কি কোনটো জায়গাতে আমি দুজন কিরি যাইছে কোনটো জায়গাতে আমি দুজন উঠিব না পারেছে let us go back to that same place again. Let us align our faith again. Tadi ba ekbar alignment banabo. Aro let us move forward. Ay laga ichha de. Hossa debi. Hosanna. Koi kena apni receive kore asu kore to. Hossa debi. Tai ba kote bothai apni bi tadi amen ho bole lage. Bole bi it's because of our alignment. Ami khan sai kena. Olop tera mera hoi jani mile. Iso ba to ami khan ki yadi tani na lo ja. So debi ami tujun de jabole mon na. Eto ani iso ba yadi tanya do. Iso ro yadi thuri na. Ami tujun ba tanya ba bishi pekhai de. It's never the Lord, it is our disobedience. The Lord wants to speak to you in this manner tonight. For 5 years, 2 years, 8 years, 10 years, 15 years, 20 years, have you been living without a king over your life? Have you been living without the lordship of Christ over your life? Therefore, Ajirati, Israel manukamba rejoice korigina Hosanna Hosanna korigina Jesus Christ ke welcome kuranisina achi apni laga finest gift ke ase time mine odu time de palm leaves kan hal kabra khan Jesus laga rasta de rakhi dise tonight you lay yourself hallelujah praise the Lord palm leaves achi raja ami khani so laga rasta de na rakhibo in the beginning the spirit of the Lord was hovering over the waters koshe Shuru de so laga atma to pani upor hover kori thakise. Tonight, let the Spirit of the Lord hover over you. Let it come and dwell in you. Hallelujah. Tonight, you be that palm leaf. You be that cloth. Iso laga kede phichai dia laga itu kapra to apni hobi na. Iso laga kede phichai dia itu palm leaf to apni hobi na. Tonight, you be that donkey. Ina kapi koi jabo ami khan. Donkey do saishu gulu do horse de bai shulu de Jesus Christ larai guru bila hanisna bolibi donkey de bai shulu da humble hoigina head na see moi last time bi apni khan ke dikhai je last image dikhai na prarthna guri jabo ami khan you see this donkey what is it written want to go the donkey is the only animal with a cross on its back do you see the cross mark on the back of the donkey cross mark to dikhai na nai that is a cross mark, right? The donkey is the only animal that bears the mark cross. Ito oni Jesus Christ do khali Jerusalem de ba cross pukhigina ola nai de holebi tai cha do cross te puigina jaise. Sitting riding on a donkey cross te tai puigina jaise. Then wapas ahadam de shud tai bhari ola thaigina olaise. Kolkata mountain de cross te lui jaise. Apuni nimide ami nimide palidan di jaise. But anyways, we will come back on Friday. Then Friday, I'm prayer home that Sunday or Easter Sunday. We have so many things to talk about. We just want to let you know why the people were rejoicing. Palm Sunday, rejoice. That was the specific reason they were living without a king, without a Messiah. Aro right time the Messiah king rejoice. Apni Messiah na thakigna, Isor na thakigna, Raja na thakigna, Buddha is nagi. Achi will come. Let's all stand to our feet.